Ayuhan sa mga balita sa Sayri 47. Dakbayan sa Sugbo ubos gihapon sa Alert Level 1 karong buwan sa Mayo. Cebu City Police Office nag-andam usa ka platon aron pagpangandam sa rally nga himuon sa militanteng grupo karong Mayo 1. Kapulisan sa Balabuyok padayon sa ilang investigasyon sa pagpusil patay sa usa ka konsehal sa barangay. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayri 47. Og karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, padayong pag-ubos sa kaso sa COVID-19 nakita nga hinungdan sa Emergency Operation Center Cebu City aron ipabilin ang Alert Level 1 status dinhi sa syudad. Kini gikan sa Mayo 1 hangtod na sa Pitsa 15 base sa kipahibaw usab sa Malacañang. Ang kasayuran ihatod ni Desime Padilla. Nagpabilin nga ubos Alert Level 1 ang syudad sa Sugbo gikan sa Mayo 1 hangtod sa Pitsa 15 sa samang buwan, kinisubay na sa anunsyo nga gihimo sa Malacañang. Nunot niini si Konsehal Joel Garganera Pangulo sa Emergency Operations Center Cebu City niingon nga nagpabilin gyud matud pa sa Alert Level 1 ang dakbayan sa Sugbo tungod kay ang kaso sa COVID-19 sa syudad ubos. Gawas niini bisan matud pa sa mga political gathering nga gihimo sa Cebu City ang syudad, wala makasinati og pagsaka sa kaso sa COVID-19. Nga gihulagway sa konsehal nga nagpakita lang kini nga misaler gyud ang pagpumakuna nga gihimo kontra COVID. Dugang sa konsehal ang katawhan nihimo sab sa ilang responsibilidad nga protehian ang ilang kaugalingon pinaagi sa pagtuman gihapon sa minimum health protocol sama sa pagsulub og sakto sa face mask. So we have nothing to fear as long as we protect ourselves, because og imong giprotektahan ang atong imong kaugalingon sama ra sa nga imong po nang giprotektahan ang imong suod, minahal sa kinabuhi, labaw na ang atong komunidad. Gimikan kay nagkaduol naman ang May 9, 2022 national ug local elections, hangyo ni Konsehal Garganera nga hatagan og extra care kadtong mga immunocompromised nga mga individual nga mobutar sa maabot nga piniliay. Sila mo'y paunahon sa pagbutar. Pasalamat ko sa tanan, no, mga Sugbuanon nga nagsuporta, no, nga ma-comply nato ang atong mga health protocol. This is the only way to navigate this pandemic, nga we have to be compliant, no, protect ourselves, protektahan gid atong kaugalingon kayo, protektahan atong kaugalingon sama ra gina nga nagproteher po ka sa imong pamilya o sa komunidad. So padayon ta, kaya nato ni amping ampo kanunay. Base sa datos sa EOC Cebu City, ang syudad dunay 49 ka active cases, hinuon ang positivity rate naa sa 0.53%. Pasok kini sa WHO threshold. Sa 80 sab ka barangay sa dakbayan sa Sugbo, 58 niini ang walay reported transmission sa COVID-19, samtang 22 ang dunay kaso sa COVID. Desime Padilla, CCTN News. Vaccination Operations Center sa syudad sa Mandaue nakatala lang og 5 ka individual nga nagpabakuna sa ikaupat nga COVID-19 dose sugod ni adtong Lunes. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Pipila ka adlaw gikan pagsugod sa vaccination sa 4th COVID-19 dose, 5 pa ka individual ang nipahimo sa syudad sa Mandaue. Sigon ni Leve Doverte, Senior Data Controller ug Operations Manager sa Vaccination Operations Center, puros mga senior citizens ang nagpabakuna sa second booster shot. Gisugdan ang rollout sa 4th dose o second booster shot ni adtong Lunes sa mga immunocompromised nga individual, nagedad og 18 pataas o mga cancer patients, HIV o AIDS patients o adunay primary immunodeficiency. Senior citizens are included.
guided that they are also immunocompromised. Naamgo tayo makuhan ko nga those from A1 but now they're immunocompromised and we will vaccinate them. Also from seniors who are now immunocompromised and as well as with the other categories A3, A4, A5 and ROPs. Matud ni Duterte nga anana sa kapin 50,000 ka individual ang nagpabakuna sa unang booster dose. Nang hinaot sila nga magpabakuna sa ikaduhang booster dose ang maong mga individual. Giawhag ang mga immunocompromised nga individual nga mopahimo sa second booster dose aron sa dugang proteksyon batok sa virus. Maski boosted ta, even with the third dose, still ma-expose man gihapon ta outside. So we can always we are always exposed to any other viruses aside from COVID. So of course, those immunocompromised are very much vulnerable among all priority groups. Mo nang sila gid ang ginauna og pahatag sa fourth dose. Just in case ma-COVID ta, at least ang kuha niya na dili na siya mo kuha to severe from moderate to severe, at least asymptomatic ka or mild na lang yung symptoms. Mamahimong makapabakuna sa 5 ka main vaccination center sa Dakbayan o sa vaccination sa barangay. Mary Rose Agarino, CCTN News. Buhatan sa Public Employment Service Office kun piso sa Kapitulyo nagpabiling abli ngadto sa mga gustong makabaton og trabaho ning nagkaluag na usab nga health restrictions. Matod sa naduma niini nga mas daghang trabaho sa lokal ug abroad ang nagpaabot. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gibutyag ni Julius Chua sa Peso Cebu Provincial Capital nga mas daghang mga kumpanya o recruitment agency ang nidul silang buhatan aron itanyag ang mga trabahong nagpaabot. Ilabi na karon nga nagkaluag na ang health restriction sa Sugbo ug mas dali na ang pagbiyahe ngadto sa gawas sa nasod. Kadaghanan sa mga kumpanya nga miabag alang sa pag-refer sa mga aplikante nagagikan sa IT, komersyo ug uban pa. Gani daghang mga trabahong nagpaabot usab gikan sa Middle East ang nakaposting na sa ilang buhatan. Maong nagpabiling abli ang Peso sa Kapitolyo alang sa mga gustong makabaton og trabaho sa umaabot. The time ng atong aplikante, so naslay murag di na kayo tanto sila mo naagis na pangitaon nga person nga inik-apply nila, dawato kung sila i-accommodate sila. Ako maingon ang company, please accommodate akong gitigag referral. So para ma-entertain gid sila, dili yung nga ibutang lang sa gwardya, whatever. Nibuana, ana na sa 40 ka mga aplikanteng gipang-refer nila ang na-hire na sa mga nagkadaiyang kumpanya. Karong nagkadul na ang Labor Day karong Mayo 1, adunay painumdum ang Peso sa Kapitolyo alang sa mga gustong makabaton diha dayon og trabaho. Kini sama lang sa pag-andam sa resume, diploma, certificate of employment o uban pang mga gikinahanglang dokumento. Tara, pag mag-apply sa trabaho, dili man gyud ingon nga madawat ka, kung para imo gyud. As long as naala ang Peso, andam lang mo, guide nimo, mo assist nimo, ayog kabala ka, kung di ka madawat, balik permi sa Peso. As long as asa ti ka i-refer bisag asa, as long as madawat ka sa trabaho. Di pa ginaot karon sa Peso Capitol ang mas daghang kahigayonan sa pagpanarbaho alang sa mga Sugboanon. Kiniisip pag-abag na usab silang hinahini nga pagbangon gikan sa krisis. Gian Navarro, CCTN News. Traffic Enforcement Agency of Mandaue kun team mupasira og pipila ka dalan sa musunod nga adlaw subay sa kapistahan sa Dakbayan. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Pipila pa ka mga kalihukan ang ipahigayon sa umaabot nga kapistahan ni St. Joseph sa syudad sa Mandaue. Ang syudad ni patuman pagbalik og mga aktibidades sa kapistahan human sa duha ka tuig nga nahunong tungod sa COVID-19 pandemic. Tibuok adlaw karong Domingo, adunay ipahigayon nga bike race sa tibuok F.A. Zwillig Street. Abli ang aktibidad alang sa tanan, din adunay nagkadaiyang kategory alang sa mga bata, ulitaw ug mga hamtong ang pangidaron. Sigo ni Edwin Humawas, officer in charge sa Traffic Enforcement
Enforcement Agency of Mandawi kun team. Sugod alas 10 sa gabi sa Sabado, isira ang F. Iswelig Street hangtod alas 8 sa gabi sa Domingo. Gitambagan ang mga driver nga moagi sa Owano Avenue o A. Soriano Avenue ngadto DM Cortez kung padung sa norte. Karong Domingo usab ipahigayon ang team day alang sa sakop sa team og tricycle drivers diin pipila ka mga kalingawan ang giandam. Pipila ka minuto nga isira ang SB Cabahog Street alang sa ipahigayong motorcade sayo sa buntag ig Domingo. Ang tricycle 50 kabuo, kami mga nasa mga 50 sa kabuo personnel. Na mga duwa taga-buar napay uban niya naatay pilion nga tricycle nga best tricycle road ortisia niya na mga accessories sakto nga kuan niya naasay tay kana murag gitawag na to nga unsa siya kahaniti nga mo drive sa tricycle nga kuan sa nagsunod sa trapiko. So asa siya mo load siyang pasahero kung saan niya pag-unload. Domingo sa hapon, ipahigayon usab ang opening salvo. Diin mo pahigayon og motorcade. Hinuon matod ni Humawas nga walay isira nga daan. Apan aduna ipakatap nga 50 ka team personnel aron pagmonitor sa trapiko. Siya ubay-ubay ra ba ni mga sakyan na ang na-registered is 40 kabuok. No nya natay fire truck ani nasa tay ambulance na mo ngatos katapusan kay para ni sa ning atong ng apil sa motorcade sa DRRM side. Matud ni ini nga ang usa ka lane lang sa SB Cabahog Street gikan sa Gomez Street ngadto sa Zamora Street ang isira ngadto sa Mayo Utso aron sa kalihukan nga ipahigayon sa Heritage Plaza. Wala pa usab na sabutan kung aduna bay kinahanglang isira nga dan sa pagpahigayon sa prosesyon. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gipahigayon kagaya ng buntag ang solemn declaration sa parokya sa Our Lady of Mount Carmel, Recoletos. Kini gipahigayon diha sa Maydan Magallanes o Leon Kilat sa Barangay Kalubihan ning Dakbayan sa Sugbo. Kini subay na usab sa pagtakob sa ika-400 katuig nga pagsaulog sa Agustinian Recollect Presence dinhi sa Sugbo. Si Cebu Archbishop Jose Palma mo'y nangulo sa Santos nga misa uban sa mga obispo ug kaparian dinhi sa Sugbo. Mato ni Palma nga dako niyang kalipay tungod kay ang Ginoo maayo og manggiluy-on. Dugang ni Palma nga ang mahal nga birhen mo'y tinubdan sa kalipay og kusog bisan sa mga pagsuway nga nasugatan hinungdan nga padayon lang gihapon ang pag-ampo alang sa langitnon nga inahan. Salamat sa Diyos, no, kay siyempre we recognize dako kayo ang ministry sa Agustinian Recollects. Side by side of course with the Agustinian nga una, sila mga brother congregation, no? And as we said, 400 years is a long ministry din nato, no? Dagang San Cononon, doon ay university, no? UCR, doon ay mga parokya, doon ay retreat houses, no? Og siyempre dagang mga pamaagi to spread the good news. Kung tanawon gani ang Agustinian Recollect sa Philippines, may nagsantusan is Sakil Moreno, no? So the idea is they remind us nga we are all called to become a people of God, no? And Saint Ezekiel nag-serve sa Palawan sa Manila, wala gay kabot sa Cebu, but we know that their presence certainly brings the good news of God's presence and love alang nato. Musunod, Cebu City Police Office nag-andam usa ka platon agig pagpangandam sa rally nga himuon sa militanteng grupo karong Mayo 1. Kana og uban pa sa atong pagbalik sa Sayri 47. Balik sa ato mga balita, kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nag-andam og usa ka platon sa Civil Disturbance Management Unit nga mubantay sa mga kalihukan sa mga cause-oriented group at tuloy sa pagsaulog sa adlaw sa mga mamumuo karoning Domingo, Mayo 1. Hugot usab ga ipatuman sa kapulisan ang no permit no rally policy sa maong adlaw. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
Gipalantawan sa kapulisan sa sudid sa Sugbo nga adto himuon nga kalihukan ng mga cost-oriented groups atol sa adlaw sa mga mamumuo karong Mayo 1 adlawng Domingo. Nga ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga adto na sila giandam nga usa ka platon sa Civil Disturbance Management kon CDM ug laing standby personnel nga i-deploy sa kadalanan kung mudaghan ang mga militante. Gitahasan usab ang tulog ka mga station sama sa Carbon Police Station, Waterfront Police Station 3 ug ang Abeliana Police Station nga momonitor sa kalihukan sa mga rallyista. Sanglit na sakop sa ilang jurisdiksyon ang kasagaran nga himuan sa rally sa mga grupo. As usual, no, naramang tayo po gi-create nga standby CDM just in case doon yung mga mag-rally, and then i-monitor sa concern ng mga stations sa usually nga doon sa rally like Station 2, Station 3, and Station 5. So from start sa morning, mag-monitor na ta until sa hapon. Then standby ang ato ang CDM platoon just in case doon yung mga rallies nga mo gawa. Gipahimaw hinon di Parilla nga dili nila tugutan nga makarally aga mga militante kung wala sila ipakita nga permit. Sanglit mao kini ang ordinansa sa Dagbit sa Sugbo. Apan nila kining hatangan og 5 ka minuto nga makapalayag sila nga mga sentimento. Una nila kini bungkagon pinagi sa paghangyo silang leader. Yes, no permit, no rally, but katong mga wala permit ato lang silang tagaan og 5 minutes, no. As usual, atong usual na to tagaan ato sila og time nga 2 year din disperse. Gawa sa mga sakop sa CDM ug standby personnel sa kampo sa CCPO. Mo pagkatapos sila nga mga mobile patrol sanglit sa mga adlaw. Adunay mga programa ang ubang ahensya sa gobyerno. Gisiguro nila nga dili mabalda ang dagan sa sakinan ilabi na sa downtown area sa syudad nga mo'y tapukanan sa mga rallyista panahon sa adlaw sa mga mamumuo. Arnold Bustamante, CCTV News. Tulo ka adlaw nga local absentee voting sa Sugbo nahimong malampuson ug walay na sinating kahasol. Suma pa sa Comelec Cebu Province. Gikatakda nang ipadala ngadto sa kauluhan ang mga balot ng gigamit aron dito na kini ihapon. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gibutyag ni Attorney Jerome Brillantes ang acting provincial election supervisor nga walay na sinating kahasol atol sa tulo ka adlaw nga local absentee voting sa Sugbo. Daga mga sakop sa kapulisan ug kasundaluhan ang nakahigayon sa pagpamutar sa gitaganan nilang pwesto. Ning katapusang adlaw sa pagpamutar, gilauman nila ang mas daghang turnouts gikan sa mga essential workers kinsang mipahimos niini. Wala usab sila natala mga kahasol gikan sa managlayang presinto sanglit hapsay man usab ang pagpatuman. Nakahigayon usab sa pagpamutar ang ilang mga kawani sa Comelec dinhi sa Sugbo. Actually, yeah, we have to basically implement the secrecy of votes, no, sa individual nga may kwan. So yung anak gina siya in order not to to preserve the sanctity sa balot. Karong nahumana ang pagpamutar sa mga manerbisyo sa adlaw sa eleksyon, ipadala na nga to sa ulohang bahin sa Comelec sa Intramuros, Manila ang ilang mga balota. Dito na kini ihapon og tagsa-tagsa gikan sa kapin 84,000 ka mga aplikante. Inighuman og gihap, malakip na kini sa partial and official results sa ilang National Canvassing Center. After na nalipadala sa Manila na ay certain areas sa Maine na ang LAV, no, ang kaning absentee voting division nga dito na ipon ang katong mga ballots na cast. Ipanginaut karon sa Comelec Cebu Province nga kung unsa kahapsay ang nahitabo sa local absentee voting, mahitabo usab kini karong Mayo 9 diin mag-abot ang tanang mga botante sa presinto. Gian Navarro, CCTN News. Mga nahimo alang sa kayuhan sa katawhan dinhi sa nasod usa sa gituohan sa probinsyano party list atol sa subling nga butaran sila karong umaabot nga eleksyon Mayo 9 kun unsa ang ilang mga nahimo atong sayran sa report ni Desemi Padilla. Masaligon si ang probinsyano party list representative Alfred de los Santos nga ang mga nahimo nilang mga programa og kaayuhan dili lang sa Subo apan lakip na sa ubang lugar sa Pilipinas ang mamahimong rason nga sila pilion pagbalik sa mga botante sa maabot nga May 9, 2022 national ug local elections. Sigo ni Congressman de los Santos dinhi sa Sugbo, dagan sila og mga nahimong programa og proyekto sama sa paghatag og financial ug medical assistance, scholarship og trabaho ilabi na panahon sa pandemya ingon man mga infrastructure project
nagsubay na sa pagigalayon sa mga local government units. Niadtong 2019 election ang probinsyano party list number 1 sa Sugbo ug si Congressman De Los Santos malaumon nga kung unsa man ang suporta nga gihatag sa mga Subuanon sa ilang grupo, mao gihapon ang suporta nga ilang makuha sa maabot nga piniliay. And that's why we are hoping na may po may na-deliver na kami, and sana po I can proudly say na proven and tested ang provincial parties na bumabalik, hindi na po para sa kampanya, hindi po para sa election, pero para sa public service. So sana po this time, nandun pa rin yung tiwala na ating mga kababayan. Sayran nga kapin sa 200 ka mga party list ang midagan karon sa maabot nga eleksyon. Og sigon ni Congressman De Los Santos ang mga tawo angayan masayod kung unsay tumong og tinguha sa party list. Angayan sab silang mahibaw nga dunay party list nga butaran sa likod nga bahin sa balota og kinsa gatong mga legitimate nga mga party list. Sa provincial party list, we have been representing the far-flung areas where we have na Ikas, the geographically isolated and disadvantaged areas. That's why po, it's very important that our voters should know na doon sa back part ng balota, meron pa ng party list part na kailangan nilang pagtutuhan pa. It's very important that when you believe that you are part of a certain sector, you should vote for the party list. Sayran nga ang probinsyano party list nagpaigay ng grand rally kagahapon sa Southwestern University FINMA grounds. Diin na dito ang mga artista. Sama nila ni Zanjo Marudo o JM de Guzman nga miindorsar sa maong party list. Si Marudo sa iyang bahin nakadesider nga indorsar ang probinsyano party list kay daghan matud pa kini og natabangan. Desmay Padilla, CCTV News. Mga sakop sa media sa Sugbo gipasaligan sa Presidential Task Force on Media Security nga ilang proteksyonan ang mga tigbalita kung makadawat kinig hulga sa ilang kinabuhi, ilabi na ning nagkaduol na ang nasudnong piniliay. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Gipaubos orientation ng mga sakop sa media nga nagkuhag nga balita sa kapulisan labot sa palisiya ug mga guidelines sa Presidential Task Force on Media Security kon PT FOMS nga giumol sa buhatan ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang kagamhanan nagpakabana sa seguridad sa mga tigbalita ilabi na ning nakaduol na usab ang piniliay. Matod ni retired Police Lieutenant Colonel Richie Duldulaw, ang panguno sa investigation sa PT FOMS nga gituyo ang pag-umol sa mga buhatan aron maproteksyonan ang mga sakop sa media. Pasalig niya sa mga tigbalita dinhi sa Sugbo nga kung makadawat kinig hulga sa kinabuhi nga may labot sa iyang trabaho, itaho gilain kini sa kapulisan aron mahatagan dayon nila kini nga pagtagad. Nasayod na ang mga chief of police dinhi sa Sugbo gumikan kay ang hulga nga madawat sa usa ka media personality dili na nila kini ibalik pa ngadto sa barangay sanglit nila kining itratar nga special nga kaso. So, ang gagawin nyo lang, agad kayong magpa-blatter sa istasyon. Kasi for the chiefs of police naman, kasi yung threat pambarangay lang yan eh. Pero since media practitioner kayo, it should not be treated as a barangay case. It is, para sa atin ay parang special case na pag media worker ang na-threat, kailangan sa pulis na. Pulis agad, hindi na sa barangay. Kaya yung mga chiefs of police natin, alam na naman nila yon. Basta threat cases, hindi na nila itinataboy sa barangay. Dati noon, ay sa barangay lang yan, mahina lang yan. No, that is not the case. On media worker threat cases, it should be addressed immediately. Samtang sa mga kaso sa pagpamusil dinhi sa siyudad sa Sugbo sa mga sakop sa media na ito nga may tuig nga may resulta sa pagkamatay ni Ray Cortez o pagkaangol ni Rico Osmeña, gipatutukan kini pagbalik sa PT FOMS. Gisusi ni Duldulaw ang resulta sa investigasyon sa mga duha ka mga kaso ug din nasuta nga nabutang na kini sa cold case apan mimando siya nga tan-awon pagbalik ang mga ebidensya nga ilang gihuptan og gamuhimog duga nga investigasyon. Gipatawag nini ang asawa ni Cortez nga si Kate Matos Cortez kung natagbaw ba kini sa resulta sa investigasyon. Dinhi ang gisaysay nga hinay ang dagan sa kaso siyang bana. Tungod sa mga nakuha nga kasayuran, gimanduan ni Duldulaw ang mga investigador sa kaso ni Cortez nga tan-aw na mga gipangdudahan sa asawa niini bisan pa sa pagangkon nga kuwang siya sa mga ebidensya pagtumbok sa responsable sa kamatayon siyang bana. Arnold Bustamante, CCTV News.
Giuyona na sa Local Toll Regulatory Council ang toll rate alang sa mga sakyanan nga moagi diha sa Cebu Cordoba Link Express kon sisilik. Giuyunan sa mga LGU grantors ang 90 pesos nga bayranan alang sa Class 1 vehicle sama sa kutse, jeepney, van, motorsiklo ug uban pa. Samtang 180 pesos usab alang sa Class 2 vehicles sama sa light trucks, mga tourist o public utility buses. Ana usab sa 270 pesos ang bayranan alang sa Class 3 vehicles sama na lang sa mga heavy o mga truck ug trailers. Alang aduna sa laing lane alang sa sisilix sa mga siklista o mga pedestrian nga mao nga libre kini nga maggamit. Bag-o lang ginigurahan ay katulong taytayan nga naninguha nga mas mapadali pa ang biyahe gikan sa Cebu City hangtod na sa lungsod sa Cordoba nga mulanat lang ngadto sa labing minus 15 minutos. Musunod, kapulisan sa Malabuyok padayon sa ilang investigasyon sa pagpusil patay sa usa ka konsehal sa barangay. Kana uguman pa sa atong pagbalik sa Sayre 47. Balik sa ato mga balita, nagpadayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa lungsod sa Malabuyok sa pagpusil patay sa konsehal sa Barangay Sardinia kagahapon sa hapon. Base sa report, motorcycle riding in tandem maoy mipusil patay kang Cirilo Quinanola Dinuyo, 57 anyos og mulupyo sa nisgutan nga barangay. Atubangan mismo sa iyang asawa gawas sa ilang sari-sari store sa may sitio Pantag. Gipusil sa mga responsable ang biktima. Sa pagkakaroon, blanco pa ang kapulisan sa motibo o responsable sa krimen. Giingon nga sawa pa ang krimen, duha ka mga lalaki ang midangop sa konsehal sa ilang panimay aron i-report ang kaso sa pagpangawat. Gidapit kini sa biktima nga mamalhin ngadto sa ilang tindahan apan dihang nanguli na ang duha ka mga lalaki kalit nga niabot ang nagmotorsiklo ug mikinaog ang nagangkas og nagbunit og dayog pusil ngadto sa biktima makalimak kahigayon. Gida paunta siya sa Malabuyok District Hospital ang biktima apan gideklarar kini nga patay ng midangat sa tambalanan. Gibahad nga mupasaka og kaso si Senadora Laila de Lima sa tanang responsable nga mipabilanggo kaniya sulod na karon sa unom ka tuig. Kini ilabi na kadtong nakigkonsabo kang self-confessed drug lord Kerwin Espinosa aron ilambigit kini sa illegal drug trade sa National Bilibid Prisons. Matod sa legal counsel ug spokesperson ni de Lima nga si Attorney Rolly Pioro nga dili tugtan niini nga ma-off the hook o ibaliwala ang mga nag-akusar sa senadora. Dugang niini nga wala na usab ka sorpresa sa ilang kampo ang pagbakwi ni Espinosa sa mga aligasyon batok ni de Lima. Giinsister ni Pioro nga ang pagpupus na sa termino ni Presidente Rodrigo Duterte ang usa sa mga rason nga gibakwi ni Espinosa ang mga aligasyon batok kang de Lima. Una niini, gibaruga ni de Lima kanhi Justice Secretary og Chair sa Commission on Human Rights nga politically motivated ang mga aligasyon batok kaniya tungod sa iyang pagkakritiko sa war on drugs sa presidente. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. Dunay mga higayon nga mubati kita nga ang Ginoo nagpalayo kanato. Wala na mamati sa atong mga pagampo. Mabgid kini nga atong mahuna-huna kung kita mangayo sa Ginoo. Unya ang mga butang, wa gayud niya ikahatag kanato. Dili ba ingon man usab nini ang nasinatin ni Jesus samtang nagampo siya dito sa hardin sa Getsemani? Iyang gipangayo samahan nga kuwaw ng iyang mga pag-antos apan wa gyud kini may tabo. Gikinanglan nga mag-antos siya alang sa kaluwasan natong katawan. Apan si Jesus wala mabuhi siya mga pagsalig sama.
Kaya nasayod siya nga namati kaniya ang amahan o ang kabubuton sa amahan magbunga o kayuhan. Busa pun kita magampo. Tingali, dili nato makita ang kamot sa Ginoo nga muhatag sa ato gipangayo. Apan salig nga siya nagtinguha sa labing mayo alang kanimo. Mga igsoon, mao kini ang atong lamdag karong adlaw. Daghang salamat. Shalom. Mao kadtong naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod sa Lunes puhon sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.